ओम शांति। 13 फरवरी 2026। परम शिक्षक श्री भगवान वाच्य। मीठे बच्चे, एठारे तुमर सबुकिछि गुप्त, सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिवार नाही। निजर नुआ राजधानीर निशारे रहिबार अछि। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, एठारे तुमर सबुकिछि गुप्त, सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिवार नाही। निजर नुआ राजधानीर निशारे रहिबार अछि। आजिर प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्मर स्थापना पाई तुमे पिलामाने क्यों परिश्रम करुछ? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्मर स्थापना पाई तुमे पिलामाने क्यों परिश्रम करुछ? उत्तर, तुमे माने एबे 5 विकार को छाड़िबार परिश्रम करुछ, कारण एही विकार गुड़िक ही समस्तंको भ्रष्ट करि देछि। तुमे माने जानिछ, वर्तमान समय रे समस्ते दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्मरु भ्रष्ट होई जाइछन्ति। बाबा ही श्रीमत देई श्रेष्ठ धर्म एवं श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना करुछन्ति। तुमे माने श्रीमत रे चाली बाबांको मने पकाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। पाठ पढ़ा द्वारा निजे निजको राज तिलक देउछ। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामाने एही गीत सुनिले। आत्मिक पिलामाने ही कहउछन्ति बाबा। पिलामाने जानिछन्ति एही बेहदर बाबा ही बेहद सुखदाता अटन्ति। सिए समस्तंकर पिता अटन्ति। तांकु सबु बेहदर संतान माने अर्थात आत्मा माने कौनसी ना कौनसी रूपरे मने पकाउछन्ति। परंतु तांकु एक कथा जଣା नाही जे आमको सेही परम पिता परमात्मांक ठारू विश्वर बादशाही मिलुछि। तुमे जानिछ, बाबा आमको जेउ सत्ययुगी विश्वर बादशाही देउछन्ति ताहा अटल अखंड अडोल अटे, जहाँकि 21 जन्म कायम रहुछि। सारा विश्व उपरे आमर राजत्व रहुछि, जहाँकु केही छड़ाई नहीं पारिबे नाही। आमठारो केही लुटी नहीं पारिबे नाही। आमर राजत्व अडोल अटे, कारण सेठारे केवल गोटिए धर्म रहिब, द्वितीय किछि भी रहिब नाही। ताहा हेउछि अद्वैत राज्य। पिलामाने जेतेबेले एही गीत शुणुछन्ति सेतेबेले निजर राजधानीर निशा आसिबा दरकार एवं एहीपरि गीत सबु घरे मध्य रखिबा दरकार। तुम मानंकर सबु किछि गुप्त, किंतु बड़ बड़ लोक मानंकर बहुत आडंबर थाए। तुमर कौनसी आडंबर नाही। तुमे माने देखुछ, बाबा जहाँक ठारे प्रवेश करिछन्ति सिए मध्य केते साधारण भावे रहुछन्ति। पिलामाने जानिछन्ति एठारे प्रत्येक मनुष्य केते अनराइटियस अर्थात छी छी काम करुछन्ति। सेथिपाई तांकु अज्ञानी कुहा जाउछि। बुद्धि रे बिल्कुल ताला पड़ी जाइछि। तुमे माने केते बुद्धिमान थिल, विश्वर मालिक थिल। एबे माया एते अज्ञानी करि देइछि जे तुमे माने किछि कामर नुह। बाबांक पाखकु जीवा पाई यज्ञ तप आदि बहुत करुछन्ति, परंतु ता द्वारा किछि मिलु नाही। भक्ति मार्ग रे एपरि धक्का खाई चलिछन्ति। दिनकु दिन समस्तंकर अकल्याण ही होई चलिछि। जेते जेते मनुष्य माने तमो प्रधान होई चलिछन्ति, सेते सेते अकल्याण हेबार ही अछि। ऋषि मुनि जहाँकर गायन रहिछि, सेमाने पवित्र रहुथिले। सेमाने मध्य भगवानंक संबंधरे नेति नेति अर्थात मु किछि जानि नाही बोली कहउथिले। एबे तमो प्रधान होई जाइछन्ति, तेणु कहउछन्ति शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी अटन्ति। तुमठारे मोठारे समस्तंक ठारे भगवान अछन्ति। सेमाने केवल परमात्मा शब्द कहि देउछन्ति। पिता शब्द तांक बुद्धि को आसु नाही। जदिओ केही भी कहउछन्ति, किंतु ताहा केवल कथा को मात्र। जदि परम पिता बोली जानी थांते तेबे तो बुद्धि एकदम चमकी उठी थांता। बाबा स्वर्गर वर्षा देउछन्ति, से हेउछन्ति स्वर्गीय ईश्वरीय पिता। तेबे आमे नरकरे काहेकि पड़िछु?
आमे एबे मुक्ति जीवन मुक्ति किपरि प्राप्त करिपारिबु ए कथा काहार बुद्धि को आसुनाही। आत्मा प्रथमे सतो प्रधान एवं बुद्धिमान थाए, तापरे सतो रजो तमोरे आसे अज्ञानी होई जाई थाए, जाहार ज्ञान एबे तुम मानंकु मिलुछि। बाबा आमको ए सबुर स्मृति देइछन्ति। जेतेबेले भारत रे नुआ दुनिया थिला सेतेबेले केवल आमर राज्य थिला, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक महाराज महाराणींकर राज्य थिला। पुणी द्वापर जुगरु बाम मार्ग आरंभ हेला। सेबेठारु निजर कर्म उपरे सबुकिछि निर्भर करिबा आरंभ हेला, अर्थात कर्म अनुसारे गोटिए शरीर त्याग करी आउ गोटिए नहीं थांते। एबे बाबा कहउछन्ति मु तुमको एपरि कर्म सिखाउछि जहा द्वारा तुमे माने 21 जन्मर राजत्व प्राप्त करुछ। जदिओ सेठारे लौकिक पिता मिलुछन्ति, परंतु सेठारे एही ज्ञान रहिब नाही जे एही राजत्वर वर्षा बेहदर बाबा देइछन्ति। पुणी द्वापर जुगरु रावण राज्य आरंभ होई जाइथाए, विकारी संबंध आरंभ होई जाइथाए। पुणी कर्म अनुसारे जन्म मिली थाए। भारत रे पूज्य राजा भी थिले तो पूजारी राजा मध्य थिले। सत्य जुग एवं त्रेता जुगरे समस्ते पूज्य थांते। सेठारे पूजा बा भक्ति किछि हुए नाही। परे पुणी द्वापर जुग ठारू जेतेबेले भक्ति मार्ग आरंभ होई थाए, जथा राजा राणी तथा प्रजा पूजारी एवं भक्त होई जाई थांती। सबुठारू बड़ राजा जिए कि सूर्यवंशी पूज्य थिले, से ही पूजारी होई जाई छंती। बाबा कहउछन्ति सेठारे पूजा बा भक्ति किछि हुए नाही। परे पुणी द्वापर जुग ठारू जेतेबेले भक्ति मार्ग आरंभ होई जाई थाए, जथा भक्ति मार्ग आरंभ होई जाई थाए, जथा राजा राणी तथा प्रजा पुणी पूजारी एवं भक्त होई जाई थांती। सबुठारू बड़ राजा जिए कि सूर्यवंशी पूज्य थिले, से ही पुणी पूजारी होई जाई थांती। एबे तुमे माने जो निर्विकारी हेउछ ताहार प्रारब्ध मध्य 21 जन्म पाई रहुछि। तापरे पुणी भक्ति मार्ग आरंभ हेउछि। देवी देवता मानंकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछन्ति। एहा केवल भारत रे ही होई थाए। 84 जन्मर कहानी जहा बाबा सुनाउछन्ति, ताहा मध्य भारतवासी मानंक पाई। अन्य धर्मावलंबी माने तो परे आसुछन्ति। धीरे धीरे वृद्धि होई होई ढेर होई जाउछन्ति। भिन्न भिन्न धर्मावलंबींकर चेहरा अलगा अलगा, प्रत्येकंकर कथा अलगा अलगा होई जाउछि। रीति नीति मध्य भिन्न भिन्न होई जाउछि। भक्ति मार्ग पाई भक्तिर सामग्री मध्य दरकार। जेपरि बीज बहुत छोट किंतु वृक्ष केते बड़ होई थाए। वृक्षर पत्र आदि को गणना करी हुए नाही। सेहीपरि भक्तिर मध्य बहुत विस्तार होई जाई थाए। सेथिपाई ढेर शास्त्र आदि तैयारी होई जाए। एबे बाबा पिलामानंकु कहउछन्ति यही भक्ति मार्गर सामग्री सबु समाप्त होई जिवो। एबे मोते अर्थात बाबांकु मने पकाओ। वर्तमान भक्तिर प्रभाव मध्य बहुत रहिछि ना। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि करी मनोरंजन रीति रे पालन करुछन्ति एवं सेथिपाई केते खर्च करुछन्ति। एबे बाबा कहउछन्ति मोते एवं वर्षा को स्मरण कर। निजर आदि सनातन धर्म को मने पकाओ। तुमे माने जन्म जन्मांतर अनेक प्रकारर भक्ति करी आसीछ। सन्यासी माने मध्य आत्मार रहिबार स्थान को अर्थात तत्व को परमात्मा बोली भाबी नेइछन्ति। सेथिपाई सेमाने ब्रह्म बा तत्व को ही स्मरण करुछन्ति। वास्तव रे सन्यासी माने जेहेतु सतो प्रधान अटन्ति, तेणु सेमाने जंगल रे जाई शांति रे रहिबा उचित। एपरि नुहे कि सेमाने ब्रह्म रे जाई लीन होई जिवे। सेमाने भावन्ति
ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଲୀନ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ତେବେ କିଏ ଠିକ୍? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ପ୍ରେରଣା କରିବେ କି? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମୁଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ମହିମା ରୂପରେ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏକି ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀମାନେ ଆସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀମାନେ ଆସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଗୁରୁ ତ କେବଳ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବି ପ୍ରେମ ଥାଉ, ତଥାପି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ରଚନା ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ଷା କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ତ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମ ବେହଦର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ହେ ପରମ ପିତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଦୟା କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିଜର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆସୁନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ତ ଏହିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ଆସିବାର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ମୋତେ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବା କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱତଃ ଆସେ। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପାଠ ପୁରା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁଣି। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା ଚଢ଼ତି କଲା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହନ୍ତି ରାଜା ଜନକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ଜନକ କ'ଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟରୁ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି।
एबे पुणी सेमानंकर सद्गति हेब। दुर्गतिरु उच्च गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती। तेबे प्रथमे मुक्ति को जाई पुणी जीवन मुक्ति रे आसिबे। शांति धामरु पुणी सुखधाम को आसिबे। यही चक्रर सबु रहस्य को बाबा एबे बुझाउछन्ति। तुम मानंकर धर्म सहित अन्य धर्म सबु मध्य आसी जाइथांती। मनुष्य सृष्टि वृद्धि होई चली थाए। बाबा कहउछन्ति वर्तमान यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष तमो प्रदान जर्जरीभूत होई जाइछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर मूलदुआ ही सढ़ी जाइछि। बाकी सबु धर्म रहिछि। भारत रे एमिति केही जणे भी नाहंती जिए कि निजको आदि सनातन देवी देवता धर्मर बोली मानुछन्ति। वास्तव रे सेमाने देवता धर्मर थिले, परंतु वर्तमान एक कथा जानि नाहंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु, कारण देवता माने तो पवित्र थिले। भाबुछन्ति आमे तो पवित्र नुहे, आमे तो पतित, तेणु निजकु देवता बोली किपरि कहिबु। तेणु एहा मध्य ड्रामार योजना अनुसारे निजकु हिंदू बोली कहिबार रीति होई जाउछि। जनगणना रे मध्य हिंदू धर्म बोली लेखि देउछन्ति। जदिओ गुजराती होइथिबे तेबे मध्य निजकु हिंदू गुजराती बोली कहिबे। तेणु सेमानंकु पचारिबा उचित जे हिंदू धर्म केउठु आसिला। तेबे ए कथा काहाकु जणा नाही। केवल कहि देउछन्ति आमर धर्म श्रीकृष्ण स्थापन करिछन्ति। केबे? द्वापर जुगरे। वास्तव रे मनुष्य माने द्वापर जुगरु निजर धर्म को भूली हिंदू कहिबाकु लागिले। सेथिपाई तांकु दैवी धर्म भ्रष्ट बोली कुहा जाए। सेठारे समस्ते भल कर्म करंती, किंतु एठारे समस्ते छी कर्म करंती। सेथिपाई धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बोली कुहा जाए। एबे श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना हेउछि। सेथिपाई कुहा जाउछि एही पांच विकार गुड़िकु छाड़। अधा कल्प हेब तुम भितरे एही विकार रही आसिछि। एबे एही गोटिए जन्मरे एहाकु छाड़िबाकु हेब, किंतु एथिरे मेहनत लागुछि। तेबे बिना मेहनतरे कौन विश्वर बादशाही मिलिबो कि? बाबांकु स्मरण करी करी निजकु राजतिलक देउछ, अर्थात राजत्वर अधिकारी हेउछ। जेते भल भावरे जोगर यात्रा रे रहिबो, श्रीमतरे चालिबो, तुमे राजा मानंकर राजा होई पारिबो। बाबा एबे शिक्षक रूपरे पाठ पढ़ाइबा पई तो आसिछन्ति। एहा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबार पाठशाला। बाबा नररु नारायण हेबार कथा सुनाउछन्ति। यही कथा केते प्रसिद्ध। एहाकु अमर कथा, सत्यनारायणଙ୍କ कथा, तिजरीर कथा मध्य कुहा जाए। तीनिटीर अर्थ मध्य बाबा बसी बुझाउछन्ति। भक्ति मार्गर कहानी तो बहुत रहिछि। तेबे देख आजिर एही गीत केते भल। बाबा आमको सारा विश्वर मालिक करुछन्ति। जेउ मालिक पणिया को केही भी लुटी नहीं पारिबे नाही। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, सर्वदा यही स्मृति रख जे आमे एक मत, एक राज्य एवं एक धर्मर स्थापनार निमित्त अटो। सेथिपाई एकमत होई रहिबाकु हेब। 2 नंबर, निजको राजत्वर तिलक देबा पाई विकार गुड़िको छाड़िबार मेहनत करिबाकु हेब। पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकु हेब। आजिर वरदान, कर्मातीत स्थिति रे स्थित होई
ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ବିସ୍ତାର ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଟେଲିଫୋନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଟେଲିଫୋନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।